Mari tapi basa ngagai semua bala kita ti seruran gulai ngau kami ba Aiban dipanca terus hari studio B RTM Kuching Aiban Sarito hari 3 2006 gulai ngau aku Monica Gary. Sapit Kepala Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemuk Masing mari langgur penemu ngambil palan kuarantin ngau perubat COVID-19 risiko kurang PKRC ditumbuh bakanan dua ti mayo kes COVID-19. Ia bercontoh ke pasar Kapit, Bintulu ngau Miri serta kanan dua bukai sekedar di kanan dua kepatut bisik ditumbuh ke PKRC ketegal mayo kes positif COVID-19. Tan Sri James jemut kemegak kaban Dewan Kaunsil Negeri Baleh Madah di Kapit PKRC sepatut ia bisik bakanan dua tekat air baleh berindi ari bisik City Cluster bak endurnya. Tu megak dekan orang ke pemayo orang ke positif ti dianjur ngagi Dewan Suara Kapit ngau Indoor Stadium Kapit. Ko ia pukul rata bisik 130 kes positif di Kapit ninting ari lalu tu ngujung ke Dewan Suara Kapit ngau Indoor Stadium Kapit dekat penuh endak lama lagi. Lalu Hospital Kapit jam kedia tu udah penuh alai merubat orang ke raya. Tan Sri James maksud ke Jakarta buat sebengkah penerang berita. Polis Diraja Malaysia PDRM Pelilian Menua Kuching nambah ke 6 miti agi pengawak ngempang Jalai Alun SJR Endak Gizit serta 2 SJR Mindah Kin Kito kena ngangkat ke penalu bak atur mindah bertagang PKP di Sarawak. Kepala Polis Pelilian Menua Kuching ACP Ashmon Bajah Madah tu nambah ngagai 8 SJR Endak Gizit serta Siti SJR Mindah Kin Kito ke endang udah bisik. Sebab dalam tempoh 24 jam yang lepas, kita menerima banyak maklumat, banyak pergerakan. Walaupun majoriti pergerakan adalah yang dibenarkan, tetapi kita tidak boleh berkompromi. Kita harus memastikan kepatuhan kepada SOP yang ada. Ia dirandau pengarang berita udah tinggal bas ngagai SJR bak mua pada Bilion Antarabangsa Kuching de malam. Ia megak nangkan Raban Bangsa ngambil terus nitia ke SOP ti udah ditetap serta hendak pansut ari rumah anti nadai kebuah ti berbatang kelebih lagi ngelui jam ti diletak. Di Miri, 5 nur pengawak ngempang Jalai Alun SJR di Pejalai bak negeri Besai Miri kemari. Menteri Pengangkut Kemegak Menteri Ti Pejalai ketangkup pengawak bak Komiti Penyangga Penusah bagi Benua JPBB Miri Datuk Lee Kim Shin Madah pengawak tu berguna amat dikena nentu ke pengawak nagang pengekai COVID-19 diteruskan. Sekatan ini ialah kita mau kawal orang ramai keluar. Ya, kita berharaplah kalau tak ada apa urusan yang penting tinggalkan di rumah saja. Hanyalah dengan cara itu kita boleh membentras pandemik COVID ini. Kita boleh melihat bahawa keadaan pandemik COVID ini telah meningkat dan kerajaan kita telah pun menggunakan dua cara serentak, iaitu satu dengan pelaksanaannya PKP, satu lagi dengan vaksinasi. Ia maksud ke Jakarta ngagai pengarang berita udah tinggal bas ke Nur SJR di negeri Besai Miri. Pengawak ngabas pegulai ngau JPBB Miri itu laban di dekat medak mata mua ia empu pengerja pengawak tektu. Pengawak ngabas pegulai ngau JPBB Miri itu laban di dekat medak mata mua ia empu pengerja pengawak ti kawak bersemua SJR-nya kena nentu ke penyamai sidak rambau ti berjalai ke pengawak. Kok ia sekedar perkara dekat diangkat ke mana agi yang kaum nambah ke Siti agi kanopi bak tiap endor SJR kelimpah nentu ke pemakai engau air irup disedia serta bisi kipas dipasang untuk penyamai sidak ke gawak. 5 buah endor SJR tadi abas ianya SJR Jalai Miri Bypass Traffic Light, SJR Jalai Dato' Edward Jeli Nagasian Hub atau Kenyalang Supermarket, SJR Jalai Miri Lutong Roundabout GK Supermarket, SJR Jalai Bintulu Miri Muak Balai Polis Trafik Miri, engau SJR Jalai Bakam Traffic Light Jalai Luak Bay. Berbaknya hari gaya tidak diperhatikan pengarang berita RTM Kuching bak 2 SJR di Jalai Expressway Kuching Semerahan mujur di Pejalai bak hari kedua atau minda bertagang dikena nagang pengekai COVID-19. Mensia mayuh ti masak tau ke nengah jalannya di persa ngau silik ke alai sidak tinadai permit pemendal tau ke nadai kebuah ti berat di asun nikal kena nyelia ke sidak ari tinggelaban prosedur operasi standard SOP tu. SJR tu inya bak kedua-dua jalai nuju ngagai puak negeri Besai Kuching serta jalai nuju ngagai zon Semerahan.
COVID-19 di Sarawak aging rekod ke 3 digit. Ke alai sarituk bisik 588 kes baru. Tinghujung ke pemayu kes nambah ngagai 48,620. Komiti Penyangga Penusa Menua JPBN bak penerang berita Madaka pelilih Menua Kuching pemaduk mayu ianya 106 kes, Miri 67 kes, Sarikai 61 kes serta Sibu 50 kes. JPBN megak madah ke 5 kes naban kenyawa ketegal dirampit COVID-19 saritu ianya 2 di Hospital Besar Sarawak engau belak sitik kes di Hospital Kapit serta Hospital Miri. Berbak ngaunya 6 kluster baru ditetapkan saritu ianya kluster Bunut di Mukah, kluster Jalai Brook, kluster G Katlia, kluster Jalai Pinan engau Riam di Miri, kluster Sungai Penyarai di Tatau serta kluster Nangga Meruan di Selangau. Kitai datai baru. Terima kasih ngagai petara, laban udah beri rezeki, ngau berkat ke tahun tu. Ingat ke atur perintah sepemanjai PKP gawai, anak bergelumuk berbala mayu, anak ngabang ngagai pangan diri. Ni mak pasu dari rumah, kena sengkabung hidung ngau mulut. Ingat, jaga takah antara pangan diri. Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua. Bertemu baru, tebal lagi rumah panjai di Sarawak udah ngau agi mengkang baruh bungkur atur minda bertagang diterit ke PKPD kenyau pandemik COVID-19 nuntung Sarawak. Tajak bertapik ngau gaya utai ke endak manah bakatuk, bisik penampak bersebuah rumah panjai di Sungai Mador Meradung tinakak kediatuk mujur nagang pengekai COVID-19 sebab rumah panjai sidak. Nyerumak pengalami ngintu hari kawai dayak ke sekali tu, kami mai semua berarti ke report tu. Rumah panjai Ceridak Sungai Mador di Meradung udah tinggal bungkur PKPD kena 19 hari bulan 4 nyentuk ke 2005 tu tadi pengudah bisnis siku orang tuai ke diau berumah panjainya ditetap ke bisnis dirampit COVID-19. Tajak pihak pengudah PKPD diketu data persa culit COVID-19 manangka semina 6 ikut sidak ti sebilik ngau kes ke ditemu positif lalu igi penyakitnya nak dengakai ngagai pintu bilik bukai bak rumah panjai 20 pintunya. Saya bagi contoh, ada rumah panjang A, B dan C. Satu buah rumah panjang, rumah A itu ada 223 orang penduduk masa kita pergi siasat. Dan daripada 223 tu 178 orang positif COVID. Hampir 80%. Rumah panjang B, 53 orang penduduk, 47 orang positif. Hampir 88% positif. Manakala rumah panjang C, 81 orang penduduk, hanya 5 orang yang positif di rumah panjang tu. So, 3 rumah panjang ni, rumah C memang rumah cerita lah. Penerit atur tadi perjalai ke tuai rumah cerita Igu sepemanyai PKPD bak rumah panjaya kebuah timai pemujur ngagai sidak nagang pengekai penyakit tu ngagai sidak serumah kebukai. Orang kediau bak rumah panjai nyak megak hendak diasuh nemuai ngagai rumah panjai bukai yang kaum ngau orang nyengai orang rabat tau ke ngagai pendam. Sidak serumah semina berbubur ngumpul duit tolong lalu sikut penghari hari sidak nganjung duit tolongnya tau ke dipasuk terus ngagai akaun orang ke sebilik dituntur rabat. Mereka tidak berkumpul, mereka tak berani. Kalau duduk karuai pun duduk sendiri, jenguk sendiri. Kalau cakap kadang-kadang saya gelik hati, mereka besar suara sebab tak dengar. Inilah kita ujian untuk kita mesti ikut SOP kalau kita mau sihat. Kita orang memang jaga jarak lah. Sepanjang 2 minggu tu kita orang tinggal dekat bilik saja. Kalau keluar pun sapu ruai sini saja, lepas tu masuk balik. Bak siku orang tikalat sakit COVID-19 Lucy John, ia berterima kasih laban ada orang bukai bak rumahnya dirampit kelimpah sidak ke sebilik enggau ya. Semasa saya dekat kuarantin sana, saya selalu berdoa agar saya punya rumah panjang sana semua sihat. Saya cakap. Tapi cun-cun juga doa saya tu terkabul. Pengelami gawai tahun tu diintu sekali lagi ngena cara baru. Pengawak miriang anting ngelamat tu digagak berbala mayu tang dia tu seminat miriang bak bilik dirempu aja. Takah antara pangan diri megak di kemerat serta ngena sengkabung hidung ngau mulut lebuh di ruai lalu nada pengelami makai berbala mayu.
Bak kaban belayan ke Diau Jauh Bandur tak ke menua bukai seminat video call dikenak seraya nerutuk air mata laban tidak lengau ke Pangandiri. Pemujur rumah panjai cerita pengawak nagang pengekai COVID-19 tu udah ngujung ke rumah panjai sidak barintai nama tingari ke Sarawak dengan paket komuniti zon gadung COVID-19 baru kategori menua pesisir. Kita juga telah diminta oleh kerajaan negeri untuk highlight kejayaan inisiatif di Rumah Cerida ini, Sungai Mado ini kepada rumah panjang lain, bahawa sinar harapan memang ada untuk kita memutus rantaian COVID-19. Beritanya tadi ngujung ke berita aiban kita ke lemai itu. Seberang nyurut Kediri kami di RTM Sarawak merik selamat hari kawai. Ngagai semua raban bangsa Dayak gayu guru gerai nyamai. Ngau tu aku Monica Geri madah Kediri. Mupuk dulu. mengakibatkan kesan yang serius kepada kanak-kanak dan menjejaskan prestasi pembelajaran mereka. Serius ke, Will? Serius. Kau labur sikit je tapi kau dapat balik banyak. Saya pun ingat nak melabur. Ya ke? Melabur sikit nanti dapat berkali ganda. Kita mesti masuk ini pelaburan. Untungnya banyak besar. Betul lah. Betul saya mau. Ya betul labur. Tapi labur dalam apa? Ingat, pelabur yang selamat adalah pelabur yang bermaklumat. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan InvestSmart. Musim COVID-19 ini, Mira pun tak terkecuali daripada patuh arahan kerajaan. Misalnya, kerja dari rumah. Dan yang paling penting, jaga kesihatan. Manfaatkan ruang, lakukan senaman ringkas di rumah. Contohnya, ikuti senaman secara maya dan boleh hirup udara segar di depan rumah. Jangan lupa, amalkan 3W, wash, wear and warn. Dan elakkan 3S, kawasan sempit, tempat sesak dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan anda dan jaga kesihatan. Sama-sama, kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kepesanangan sedepan miampai ke Doha idiki jari id kabar Aidusun Mantad Kota Kinabalu.
Program strategik pemburu mengigian ekonomi pemerkasah pemeruhang nakasanud di Lugun Menteri di Kawawagu kanu meguhup ketelembusan do pemerunan ketembulian Id Sabah temanut baras di Menteri Ketembulian Kebasanan Koyonan Pasareli Datuk Jafri Arifin kita ila do maya peguhupan penyetamut di petelembusan pabayar Id RM400 kuma telun ngai megagoid do tutumom bului telun papai bok taksi e-hailing it moratorium kepalasan kosinan dot hopdem do tulan kuma telun ngai mengindapu do bas taksi. Nakain talang daw do tulun ngai pemerunan iradit mengindapu ngai hotel agensi kehambaan Longkod Convention Taman Tema company ketuludan kan kegunaan dot mayat kepenahakan pengingkurian bil lotrik dot hopot piatus selina dot telutulan suaiket program subsidi upah per keso keporutan gisom dot ke telun pedamiso dot tulan ke hopdem 2 dot au ontokon dot sukai ketemuluyan sukai serupur geraja otianan ngai dit pesodiaan di tulun ngai mengindapat hotel ngai isolang babasa senong montok menghup di tulun ngai pemerunan ketemuluyan meneguang datimpud osusa ide minayad kinapailaan id kota Kinabalu nakabras di Datuk Jafri Datu Milambus at Kementerian Pepengkas Peramutan do piuhupan keraja menyampai di toinsenan tulun ngai pemerunan ketembulian mengilad hal dasuai digunaon di tulun ngai di tingkananon. Minakani tulun ngai pemerunan ketembulian it paguniti tu bilambus ogira taginawad menaguang da paginumbalan masa-masa montok memutut kerolehan da tarul COVID-19 siam menyampai kesasari tumanu dat prosedur operasi standard SOP di Pinogirat. Tinimungan ketenudan pemeruhang man potodok kuma koinan ngai dit nakapasarat keningkasan tegemuk do kes COVID-19 siam Id Sabah mentak pegerat pekagu ketenudan do prosedur operasi standard SOP do kepenuhan pentembangan panau PKP tolu titik kusung koinan ngai dila kapampai watas lahadatu kunak tawau. Mulaikan polis Sabah Datu Hazani Gajalim nabarus lang minamaruhang dat tinimungan nilo nako internet mantad kineng kasan dat kes kerolehan dat COVID-19 siam kinumad ginumu dit Kalikagon. Saya menggesalah supaya kalau tak ada tujuan duduklah di rumah. Okay, kecuali ada keperluan untuk beli bawang, keperluan asas tak boleh dah keluar tapi tak lebih daripada 2. Cuma kita benarkan 3 ni bila ada kecemasan saja ke hospital dan sebagainya. Minamisunu diau pinitimuan kababaran Longkod Tupis Polis Kontijen Sabah Kota Kinabalu. Nakagira tidak tu Hazani dat au olomokot polis montok menantud ketanudan dat PKP tolu titik kusung dat baino. Awapan tadi lo pinikianu magigian ngait moed lobi disiplin magantub dat kelobusan mantad walay. Pinapoyla nagyaw do sa kinumud onom napad compound di pinalabus minayad pinagantaban talon-alon SJR id potatangop Sabah untuk tadaw kweso kinapanjuran dat PKP tolu titik kusung. Pagantaban panau payempanu dit semuang id fasa kaiso di tada konihab. Papakita do tanudon dengai magigian ngai kepenuhan mendorong id walai au lumabus nung ingga hal kiguno. Minaya penigindangan do RTM id dolu koyonon id kepayan pinampang Kota Kinabalu nakita do koyonon ngai dit asosok id paguluditi ingga atulun. Minaya pinangintangan dilo no kito do kagumuan premis kadagangan dit au pangukab suai kit nonuan dot kasagaan. SOP di pasar ni bila mau masuk kena skenah Sejahtera. Kalau tidak Sejahtera kita boleh ada tulis nama dengan mas kita kena pakai lah. Bila masuk dalam pasar sedang sarung tangan mesti ada. Bila kalau tidak mas kami tidak akan benarkan masuk. Kita rasa bersyukurlah. Dalam masa ini memang sangat susah juga lah kan, tapi kami pun ada peluang untuk cari makan dari jam 7 hingga jam 2 petang itu kira oke lah untuk yang bakalan makanan seharian inilah. SOP Dobi ini memang kita ikut, kita follow. And then saya pun user tadi, kita ada di punya tuan punya Dobi sini memang sekali masuk seorang saya. Jadi macam tadi saya sudah siap, lepas tu berganti dengan pelanggan lain lagi lah. Hari ini SOP hari pertama total lockdown lah. Okay. Seperti yang kita lihat sini macam inilah, dia ada sedikit sunyi dan kurang-kurang keluar disebabkan mungkin kedai makan pun tidak boleh duduk untuk minum dan langkah berjaga-jagalah.
Tumanu do SOP di pinalabos sa perintah pagun it kadai babarang tikit tadaw iradat koinon pitamuan kadai babarang terukut tam kadai roti napo ngana sagan papanaud operasi ketimpun mantad jam koturud kaswaban bisam jam koturud tatuang tikit premis sinuhunagid papanaud pemeriksaan linasutinan papasadiad uaig pamusag kuman om kiharapin saduan da pelatan miampaid manapad ginumutulun di sumuangid premis ontok insano timpu. Kementerian Keraja Tagayo KKR Sabah papayong bulay dohon talon om karalanon timpu tanaru mentok meneguang kepenikidan do waig id Sabah kumakibinet pagun do tulan baino itimpu iti maso magandad ot kementerian do reputan payong ponu mantad tulun meneguang dit pinakaraja mentok pemagatang menerisid o menantu langai dit kiguno papanahon mentok meneguang hal kepenikidan do waig. Id pinitimungan kapabaran id Kota Kinabalu hi Menteri Dilo Datuk Sri Bung Mokhtar pinapailo do tontolan dilo kapampait inggisaman mengingkurid ginumud waig dit au kapanahak asil kumad pagun dit baino 50 turo piatus no tumantad pipira sabab kampay no kes manakaud waig pipe na pasuham pipe dit nakalaid. Air ini saya sedang menunggu juru perunding yang kita lantik untuk menentukan hala tuju air di Sabah ini. Dan saya akan bentangkan di Kabinet nanti. Sebab ini penting. Masalah air ini berlarutan. Gisambano kataguang kopisan waig pagun Sabah do kerugian dot lebih 300 riong ringgit do tikit ton om kiguno olang pasilit kopisan dilo dot koprat omontok menaguang da karajad hal dot waig pagun iti miampai lobid ko ingisom kikoturan om mosenong. Pinitimungan kapabaran nilo ida tubung minakiano mo itlangungan na pon memorisa om pawonsed talon lalun ngay id patatangkap pagun nga patakon kagog kumad kementerian adilo. Miyang ilag kotuson dat kementerian mondok menantud kasari da sonong apiramutan da pasakayan ngay id paguniti. Dit paguliti hitanggungan nilo paingampaid karaja om kaganan dat kementerian nilo nga paingkrupo kihara kinasimbanon dit kawagu serad sinoli dot kementerian kosinan ot karaja dilo. Itimpu iti kihara dona padamison na 1,000 kilometer talon lalun di Taguangan dat kopisan keraja Tagayo om puruan kakadayan demiampai puruan watas. Kotuson do perintah posili 1,000 klinik pengobatan mimpopori om walai pengobatan komponi sebagi longkot kepenahakan vaksin PPV pegulu do kotolun hopod do tulan ke onam biti rinamit miampai tasenong do walai pengobatan mimpopori ngai id Sabah. I melhingan tepisor eksekutif walai pengobatan Glen Eagles Kota Kinabalu Dr. Tan B. Huay Menaboros sokodongon do bagian daw lang dila montok menantu keberonon do program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menyokong penuh kempen atau usaha kerajaan melakukan National Immunisation Program atau National Vaccination Program yang mana kita telah bekerjasama dengan sebuah syarikat Protect Health dan dengan kerjasama mereka kita akan dijangka memulakan pusat pemberian vaksin fasa 2. Kita juga boleh menyumbang tenaga kepada negara untuk melengkapkan 24 juta rakyat yang perlu diimunisasi atau diberi vaksin. Nakabaros roti kinuma RTM mid Kota Kinabalu hi Dr. Tan pinapailo itu walay pengobatan dilo papatimpun kerajaan menhak vaksin dat ko turut tulan konom ketimpun mantad jam ko siam dat keswaben gisom jam ko 5 domin sodop untuk teraw ko iso gisom teraw ko 5 miampay pikikirod mamaguno da hatus dos vaksin do sangadaw. Paingkurapo nakabaros daw do pasadia walay pengobatan papanaw surupod keraja untuk kapupuson Domingo nung kiharahot kapakyanuan. Mantad kaperiman do kagunon magano do vaksin montok memutut korelihon do COVID-19 siam do mingkas o pamaramitan do magigan ngay Sabah makijarum do vaksin. Kiara nagi diala dit pumang do jaruman do dos dilo miampay asikap. Untuk merubahan datartia melongkod pagun sakadungan kopia da tulun ngad keponjuran da program imunisasi COVID-19 kebangsaan DICK montok ketinggaligan datinan o mengingkurid kerolehan da pandemik dilo. Sangat setuju sebab dia boleh mengurangkan penularan untuk virus COVID. Lagi setujulah
kalau macam tu untuk menghindari lah daripada jangkitan tu lebih berleluasa. Mau sebab kerja macam saya ni kan foodpanda hari-hari jumpa customer baik. So memang perlu vaksin lah untuk mengelak dari corona tu. Mesti kita mau sebab kita mengelak dari segi itu penyakit tu Ketrak untuk bagi-bagi orang minum gitu. Ya mesti kita mau secepat mungkin gitu. Gisom diterau kanihab ginumud kumulatif di mamaramit montok fasa koisa dos koisa BICK. Kini sabana po nga sa ginumud 5 turu na ribu 600 4 tulun sa ginumud 5 tulu na ribu 2 turu tulun o montok fasa koisa dos kadua. Montok fasa kedua dos koisa BICK ginumud kumulatif na po nga turu na 5 na ribu 4 tulun. Montok dos kedua fasa kedua ginumud kumulatif na po nga 2 turu na ribu 200 siyam na walu tulun. Ginumud kumulatif di minakisurat montok mamaramit na vaksin na po nga sa ginumud 500 siyam na ribu 300 turu na 6 tulun. Ingkan kabar ay dusun dot sa dapon bayna katuludan manta doho idikijari.